साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। नमस्ते पंचदेवता वंदे शंकर गुरु वंदे जगत कारण वंदे भूषण वंदे पशुपति वंदे सूर्य शशांक वंदे मुकुंदम प्रिय भक्त भक्त चंचलाख्य वंदे शिव शंकर प्रथम पूज्य किए जाने छ के जाने बुआ प्रथम पूज्य है से गणेश्वर गजानन गणेश्वर जे कौन कार्य हो विधि हो पूजा विधि हो सखा प्रथम रे गणेश्वर को पहला पूंजी का नहीं देबो से पूजा किछि महत्व नहीं सेति लगी तांक ना हैला सिद्धि विनायक गणेश्वर गजानन तो सही गणेश्वर को प्रथम वंदना लगी करता सखा से बोलिया के आहा जय गणेश्वर गजानन जय कमला कांचन
ଦେବାସୀ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଗୋପ କାମିନୀ କମଳ हस्तरे बंसी कुंज बिहारी भेद हरपा बिंदे पड़ा से ही बापा मध्य कृष्ण करे के भांग प्रदान छ ताहले सखा आहा जगत जीवन जे करे भक्षण ताकु जे करे भक्षण ताधपति कमल चरणे सदा थाउ निवेदन सखा हो तो जगत जीवन काना सखा जगत जीवन बेले मद मांस आदि इत्यादि पैसा पतर जगत जीवन तानी से सखा मो शिकारी से जगत जीवन के जाते ए मद मांस जीवा स्त्री ए ओटे जुआन को कोई सखा जगत जीवन जे करे भक्षण ताकु जे करे भक्षण जगतर जीवन हेले पवन जदि पवन 5 मिनिट लागे जदि कमी दिबे एही सारा सृष्टि भासी दिबे सखा तो जगतर जीवन हेले पवन पवन को भक्षण करे सर्प सर्प को पुणी भक्षण करे गरुड़ गरुड़ पुष्टर कृष्ण थांती नारायण विष्णु विष्णुंकर अर्धांगिनी हेले महालक्ष्मी तथा आदि से लक्ष्मी माता आपे विद्या सखा तांकर धन वस्त्र परिपूर्ण करंत बंदे बार
ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ଯୋଶ ଠିକ ଆସିବ ଖଣ୍ଡନ ଭଗବାନ ଦେବା हरि बोल ଫଳ ଆମ କଳାର ଉନ୍ନତି ଭଗବାନ ଦେବା हरि बोल ତ ସଖା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣରେ କହିଲେ प्रमादी कर पहले ତ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା बाल बुद्ध वनिता हमने तुझे मातृतनिया मानव होनियाने ଏବଂ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ भाई होनियाने ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି उपभोग करसंती आपण ତ ସଖା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ରଚିତ କଲେ पदे लिख ले ହଁ ସଖା क्या बोले लिख लो କାवळे ଯେ ସଖା ओए ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପବଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରିତରେ ସଖା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପବଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତରେ ଆମେ ସେ ଯେ 100 ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା ଅର୍ଜନ କରିଥିସୁ अच्छा ତ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଶିକି ଭଗବାନ ଏହି ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ केते मार केते मार फर्स्ट क्लास पहले मनीष जन्म होउछे ତାପରେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ हाँ हाँ ତ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଗଲେ କାହିଁକି ସଖା ए मनीष जन्म पे करी गाड़ी ज्ञान पैसा जन्म हेब जुआन हेब बिया हेब गाड़ी ज्ञान गाड़ी যৌতুক ती आनब ढाबा के जीव मन पीब ऐस करब बाटे एक्सीडेंट करी आई करी मुरब ସଖା ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶରୀରଟା ପାଇଗଲେନି ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ ଶରୀର ପାଇଲା ମାନେ ଜୀବକୁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେବା କଥା जीव बेले जीव रहिब नाही ହଁ ସଖା हाँ ତ ସେଥିଲାଗି କାଣା କହିଲେ काना कहले ଅନ୍ଧ ଭୀମ ଭାଇ ପଦଟିଏ କହିଛନ୍ତି वाह भीम भाई कहले हाँ। क्या बोले कहले ଇ ଭଜୁ କି ନାମ नारे कुमार भजु नाम नाम हरिले कुल चंद माने बांधिले मोकाल सेई काल जम ओरे दारुण रे नमा की कोन सुख कोना रखिब पाछिला से दारुण ଭଜୁ କି ରାମ ନାମରେ କୁମର ବୋଲୁ କି ରାମ ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଜୀବ ଜମ ଯାହାକେ ବୋଲୁଛୁ ମୋର ମୋର କେହି ନୁହେଁ କାହା ତ ସଖା ହ ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା ବା ବୁଝିଲ ହଁ ସଖା ତ କଞ୍ଚା ଫଳ ହେଲେ କିଏ ପାଚିଲା ଫଳ ହେଲେ କିଏ ମାନେ ପାଚିଲା ଫଳ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କଞ୍ଚା ଫଳଟା ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଯବନ ଅବସ୍ଥା ଜୁଆନ ଲୋକ ଆଉ ସଖା ବୃଦ୍ଧ ଥାଉ ଥାଉ ସେଇ ଜୁଆନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ ସେ ଯମରାଜାର କିଛି ନେଇଯିବେ ହଁ ସଖା ତ ସେଇ ଭୀମ ଭଇ ଅନ୍ଧ ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦରେ କହିଛ ହେଲେ ଏହି ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ସଖା ଦୃଷ୍ଟି ସାଇକରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇଯାଇଛି ତ ସଖା ପୁଣି ଥରେ କାମ କହିଲେ ଆସିଛୁ ଏକଲା ଯିବୁରେ ନମଲା
ସଖା ଓହୋ ଆସିଛୁ ଏକଲା ଯିବୁରେ ନମଲା ହେଇ କେହି ନାଇଁ ଜାଣ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ବାବୁରେ ଜଳି ଯିବା ତୋର জীবনটা আছে বলি সখা ভাই মোর ভাইজা মোর মা বাবা মোর পিলা ছুয়া মোর ମୁଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବକାରୀ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଠିକ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ ଭୁଲ ଜୀବନ ଥିବାର ଯାଏ ସବୁ କିଛି ମୋର ମୋର ହେଲେ ଗଲା ବେଳେ କାହାର ଜିନିଷ কথা আছে বাবু ତ ସଖା ବୋଲି ତୁ କହିଲେ ବୋଇଲେ ମହାଜନ ଘର ପିଲା ଯଦି ରୋଡେ ଝାଡା ବସୁଛି ହଁ याद गो मां तमर पिला याद बाटे ना चिची କରୁଛେ ବल ହଁ ଆରେ ଗରିବ ଘର ପିଲା ଯଦି ରୋଡେ ନା ଝାଡା ବସୁଛି नो पेटा रोडे हगुଛି ଭାଇ କେବେ ଭାଗ ହେନ୍ତା କି ନି ଧର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଫୁଗଲି দেখা ଟିକେ ଗର୍ବ ହେଇ ଯାସି ସଖା ଧର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗର୍ବ ହେଇ ଯାସି ସେତି ଲାଗି ଭଗବାନ କହିଲେ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଲେ କି ଜୀବନଟା ପାଇଗଲେ ମାନେ ଦିନେ ବି ହରି ନାମ ଜପ ତ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଲେ ସଖା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଣ କହିଲେ ମନକୁ କରୁ ଯେବେ ସାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ପାରୁ ଗୁଲଶନ କୁମାର ଏବଂ ଗଜପତି ସେହି ବାପା ସେ ଦୁଇଟା ନାଁରେ କେତେ ଗୋଟି ଭାଗବତ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ତାଙ୍କ ଚଳା ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହୋଗନ ଦେବାର ସେହି ମାରଣଟା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ 64 ଆଦିର ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଦେବାର ସେହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ कृपा होगन देବାର आपको सुनाएंगे हम अभी गुलशन कुमार की आवाज से एक हिंदी बोल सखा तो का बोले क्या बोले মনকু করু যেবে সারু কৃষ্ণকু বাঁধি আনি কৃষ্ণকু বাঁধি আনি তো ভগবান কহিলে যদি মনের শ্রমটা মানে হ্যাঁ। শরীরটা পাইগল পাইগল তো কর্ম কলে কোঠা বিল্ডিং বনি পারবা পারব যদি কর্ম কর্ম না সোনা রূপা হীরা মোতি মানিক সব কিছু কিনি পারবা কিনি পারমা হেলে ভগবান কে কিনিবা লাগি ভগবান কা বলে কে বলে যদি মতে পাবা লাগি হেলে হ্যাঁ সমস্তঙ্কর শরীরে দুইটা জিনিস দরকার হইলে এই সফল যেহনে দুইটা জিনিস দরকার হ্যাঁ এটা ওহাটা তো দুইটা জিনিস মোর দেহনে কেতে না কেতে জিনিস রহলা হাড় মাংস লোম জিয়া তাকত বডি ছির হেন্তা নিছে সখা হয় দুইটা জিনিস বলে বুঝি পারল কেন কেন জিনিস গোটে হলা ভক্তি রক্তি ভক্তি ভক্তি তুই রক্তি কর গোটে হলা ভক্তি আর অন্যটি হলা বিশ্বাস সখা যার শরীরে এই দুইটা আছে ভগবান মতে তুলসী পত্র চড়ে দিলে মতে শুনছে তো হরিবংশ না हम दिशानी वैकुंठे जोगिला हृदय नच নচ জয়ন্তী মদ্ভক্তা কৃষ্ণ নারদ তো সখা তো সেটি লাগি ভগবান কা বলে বলে হরিবংশ তৃতীয় খণ্ডর পদটি কহিলে বলে কা বলে কহিলে বলে এমন কৃষ্ণ আশা কর ভবসাগর ফুটার দৃঢ় মোর ভবানলে, কৃষ্ণ সুমতি নৃত্য করে। অমৃতি ভক্ত সঙ্গ সঙ্গ হরি ভক্ত
तो भागवतर किछि पद टिके कहनी सखा आना बोले भागवतर किछि पद टिके कहनी तो माँ बापा मान को समस्त को गुटे जिनिस मांगे दे पारबे जो पत्रा बोले जिनिस मांगो दी पारबे पचरानी पचरानी के ओए ओ हटानी पड़ी पता जे देवा जिनिस वाला तो देबे आरो इछन सबको घरे टमा तो 10,000 बाहर कर ले राती ने केन बा टमा तो 10,000 नि मांगवा सखा केवल समस्तंकर शरीर पत्र के से पत्र मांगे ई पता ते लोग हंसी लगी जाती ना वो ई कहे बात न माने ते पत्र दिवा तो सखा भगवान को शिवंगर लिंगर चढ़ाए सी बेला पत्र तो समस्तंगर भगवानंकर पादरे गुटे पत्र चढ़ाए सी सेटा काना जानि छ सेटा है समस्तंकर शरीर रे अच्छे सेटा कहसन कर पत्र ए वाह मोर शरीर में मोहलिया पत्र पुत्रा तई बाहर नहीं कर बापा तू केरे हटा ने बे चोरी के तो ताके कहसन कर पत्र सखा और पत्र बोले हम डहाण कर है देव देव महादेव देव देव महादेव गोटे रेती करी पीबो तो देवंगर देव है महादेव हम बाम कर है पार्वती इला पार्वती शिव पार्वती यदि परस्पर यदि संयोग करबो माने मिसई देबो गुटे ताली शब्द है ताके कहसन ताली तो भागवत रे किछि के कहबी घर घर के जो समस्त गोरे गोरे थाली आनो पोसा थाली आनो बाबू के दबा सखा थाली आने पोसा बाके थाली नहीं बोलवा सखा ताली ताली बोलु छे करो ताली और ताली हाय हाय बोले की मॉडल तो खा तो जे करो ताली बजावा अंकरंगर 64 ब्याज रे खंडन हे दिबा हवा जदि माने कुनी कुनी छुआ मन छ विद्यार्थी हेबे विद्यार्थी हेबे आ समस्तंग दुख निवारण हेबा सखा फिर बॉडी के जदि झुमरो छे माइंड के रिलैक्स तो भागवत रे जगन्नाथ दास कामले क्या बोली कोले ए गोविंद 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 जेतबे छुआ के डोंगे जेतने पेली दुथले सखा मते मैं पराले तो को का रोटी ने तेरे जोना पड़ी जाते मुई के सिंगड़ा बोरा पकड़ी मांगू छे हमर पराले तब फोन रे हमर पराले फटवाना केवल करताली तो मांगू छे कोनसी टंका पैसा हीरा मोती माणिक्य किछि मांगवा सखा तो भगवानकर चरण रे 2 मिनिट लागी मन के समर्पण करे के समस्त करताली के देवा हमर पराले दबो पिला के जनता को बिजितामो तो करताली के देमा सखा ए ताकर पराले हराले हरा होत तो सखा हो ई गोविंद गोविंद तो सखा जार पाप बढ़ी जाइतिला पापटा कमी जे पुण्य अंश बढ़ी गला एवं जो छा माने माने मूर्ख थिले से माने विद्यार्थी हे गेले सब एबीसीडी सब मने रहबा आउ काना से सका जानि छ जा के झुमरा भी लागु थिला आंटी के लटकु थिला ताली बजावर तार झुमरा भी फाटी गला तार माने रिलैक्स हला सब किछि मोर ब्लड पड़ी गला मोर आंख कंट्रोल तो भगवान कहे सखा श्रद्धा नथिब अंतर्गत ता द्रव्य छिरी के मनते समस्त ताली मारला पर भी हेते शब्द नहीं आसे ताले अब मां मार्केट के मार्केट जे इमाम के चले टेलर मशीन मांगो नहीं सखा आगो मामा से को करू छी अलिगो बरदा बहुला हुली
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲ ମା ମାନଙ୍କର ପାଳି ବେଳେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି ଗଲା